ایک پوری ڈیکیڈ میں مجھے ایڈریس کریں. سوری سر, you know if you they must have studied Islamic history. میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سے میری طرف دیکھیں. نہیں, obviously this is once the member is speaking he has to do this, what I am saying. جناب آنریبل اسپیکر, thank you. Hina, you have raised the question for Kasoor. I am thankful you are wearing a beautiful dress today. Thank you, sir. سر بیسیکلی کس کے لیے لائبلٹی بن جائے گی؟ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے لیے سر. میں مینشنڈ ہے کہ لاہور سے شیخوپورہ 8 بسز چل رہی ہیں, تو یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ شیخوپورہ تک سے پہلے وہ سٹاپ ہو جائے گی. شہر تک نہیں جا رہی سر, وہ ٹول پلازا جو حدود ہے شیخوپورہ کی وہاں سے واپس آ جاتی ہیں پیسنجرز کو اتار کے. جی, اب وقفہ سوالات کا وقت. میں بیفور وی کنکلوڈ دس, ہنا آپ نے بات بڑی جائز کی ہے, لیکن یہ کیونکہ ان کی جو میس ٹرانزٹ اتھارٹی ہے, دس از پروبیبلی میس ٹرانزٹ اتھارٹی, اٹ از نیمڈ ایز میس ٹرانزٹ اتھارٹی لاہور. سو مے بی جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے کچھ رولز یا کوئی چل رہی ہیں, آپ خود ہی سوال جواب بے میں دیکھ لیں. تو اگر شیخوپورہ تک چل رہی ہیں تو لاہور میں کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ سر اگر پڑھے تو سر شیخوپورہ روڈ پر چل رہی ہیں, شیخوپورہ تک نہیں چل رہی سر. ٹول پلازا سے بسیں سر پیسنجرز کو اتار کے واپس آ رہی ہیں سر. اگر اس سوال کو بھی آپ غور سے پڑھیں تو بھاٹی ٹول پلازا براستہ لاہور شیخوپورہ روڈ پر چل رہی ہیں, جبکہ ضلع لاہور اور قصور کے درمیان میں کوئی فی الوقت کوئی بھی ایسی چیز نہیں چل رہی سر. ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی چاہے منطق اس کی جو بھی ہو سر, انشاءاللہ سر شیخوپورہ میں باقی چلنا جا رہا ہے جس طرح سے. جیسے اب گجرانوالا کے سر جی چودھری شیر علی خان صاحب, سر گجرانوالا کی سٹڈی ہوئی ہے تو گجرانوالا آ گیا ہے سر پی ایم اے کے پاس. اسی طریقے سے سر باقی جیسے جیسے ضلع کی سٹڈی ہوگی اور جن شہروں کی میں آپ ہوگی کا یہ والا جو سوال ہے, I'm leaving this question on the agenda. ٹھیک ہے سر. اب کیونکہ وقفہ سوالات کا وقت ختم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے سر, and there's a lot of which is not been answered yet. امپورٹنٹ کوسچن ہے سر. This is there's a lot which has not been answered yet. میں سر ایک سیکنڈ پلیز تشریف رکھیں گے چٹر صاحب, میں دیتا ہوں فلور آپ کو. میں پلیز ایک دفعہ بیٹھیں گے مجھے, کیونکہ I'm done with the time. یہ کیونکہ اب وقفہ سوالات کا وقت ختم ہو گیا ہے. دس کوشچن اس کو اس کو بھی نہ کریں, اس کو پینڈنگ کر لیں. یہ اگلے ایجنڈے پہ جب بھی آپ کا ہے اس کو دوبارہ لائیں, اور اس میں اپنا لالی صاحب, اس میں آپ کی تکلیف یہ کرنی ہے کہ جو میس ٹرانزٹ اتھارٹی اوبیسلی وہ بھی کسی ایکٹ کے نتیجے میں بنی ہوگی, تو اس کی وہ شک نکال لیں جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ لاہور کی جو میس ٹرانزٹ اتھارٹی ہے کہاں تک کرتی ہے, کیا کام کرتی ہے, تاکہ آسانی ہو جائے تھوڑی سی. فار ہاؤس کے اکنالجمنٹ کے لیے سر, آپ کے اکنالجمنٹ کے لیے بات کرنا چاہوں گا سر. جو بیسیکلی جو پہلے اسٹڈی ہوتی ہے نا سر, جو بھی بڑے شہر ہیں سر, اس کی جو اتھارٹی بنی ہے اس کے تحت بنی ہے کہ اس کی پہلے کسی شہر میں بھی جب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے فنکشن سٹارٹ کرنا تو ہم اس کو ہائپوتھیٹیکل نہ رکھیں نا, لکھی پڑھی بات کریں, جس شک کے تحت ہے اس کے تحت بتا دیں. اس کے تحت کو اسٹڈی ہوتی ہے. اسٹڈی پھر وہ کرتی ہے کہ یہ پی ٹی اے اس کو آپریٹ کرے گی, اس شہر کو پی ایم اے کرے گی یا پی ٹی سی کرے گی سر. تو وہ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی میں سر وہ شہر کا جو ہے جو کرائیٹیریا رکھا گیا وہ ہارڈ ہے. اسٹڈیز جو ہے نا, ان سٹڈیز کے پہنچائے یہاں تک پہنچ گئے سر. ٹرانسپورٹ ہے کوئی نہیں, سٹڈیز پڑھی ہیں پیچھے. جی چوئی صاحب. اسپیکر صاحب, میں کوشچن آر کے متعلق ایک پوائنٹ آف آرڈر تھا, پر کیونکہ آپ نے کہا کہ پوائنٹ آف آرڈر اس کے بعد آپ دیں گے, کین اے پارلیمانی سیکرٹری آنسر دا ہاؤس آن اے ڈیزگنیٹڈ سیٹ آف اے منسٹر؟ Yes, I can allow that. But he didn't ask permission for that, sir. Yeah, that's right. یہ بات تو درست ہے, میں اجازت دے سکتا ہوں جو میں کبھی دیتا نہیں ہوں ویسے, لیکن آپ بیٹھ گئے, چوئی صاحب نے بات تو ٹھیک کی ہے, فیئرلی کریکٹ. جی چٹر صاحب میں آتا ہوں جی آپ کی طرف بھی. بکیا سوال کے جواب میز پہ رکھ دیں لالی صاحب. آپ
मेज पे रख दी, मेज पे बाकी सवालों के जवाब मेज पे कुछ कहा करे ना, खड़े होके कहें। कई बकिया सवालात के जवाबात ऐवान की मेज पर रख दिए गए हैं। सर ये बोले ऑलरेडी आप। रख दिए गए हैं सर, बकिया सवालात के जवाब जो हैं वो Thank ईमान you. की मेज पर रख दिए गए हैं सर। जी जी जर साहब, बात कर लूँ फिर इनसे जवाब रुकवाते हैं वहाँ पर, इनको रिक्वेस्ट करते हैं। मैंने सर इसी इशू के हवाले से ये बात करनी थी। मैं बल्कि शुक्रिया अदा करता हूँ हिना भट्ट साहिबा का कि इन्होंने हमारे ज़िले के लोगों के लिए सवाल मैंने उठाया। इसलिए उनके लिबास की भी तारीफ की आज। चलें सर, ये तो और अच्छी बात है। मैं सर ये बात करना चाह रहा था कि इस इशू के लिए मैं ऑलरेडी इसके ऊपर जो है वो एक 0 आवर में ये एक लेके आ रहा हूँ। ये सर बड़ा ही इम्पॉर्टेंट इशू है कसूर, शेखुपुरा, मुरीदके के लोगों के लिए। और आपने बड़ा ही अच्छा पॉइंट आउट किया है कि जो कानून है जिसके तहत आप कह रहे हैं कि लाहौर से बाहर ये कसूर, शेखुपुरा या मुरीदके बसें नहीं जा सकती, तो उस कानून के तहत उसमें कोई अमेंडमेंट हो सकती है। उसमें आपको सर याद होगा कि 2012 से लेके 18 तक LTC की बसें मुरीदके, कसूर और शेखुपुरा चलती थी। एग्जैक्टली। और सर आपको ये भी मतलब इस वाले से याद होगा कि हमारी जितनी भी वहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स थे, वो सारों ने वाइंड अप कर दिया, उसको रिप्लेस कर लिया हमारी गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट ने, क्योंकि ये बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विस थी LTC की। तो जब ये भी 18 में ख़त्म होगी LTC की, तो फिर सर वो भी मोटरसाइकिल किसी कानून के तहत आई थी लाहौर से बाहर। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, वो बसेस ख़त्म हो गई, तो तब से लेके सर आज तक इन तीनों ज़िलों में, तहसीलों में, मुरीदके में कोई सर्विस नहीं है, ना ही प्राइवेट सर्विस है, ना ही पब्लिक सर्विस है। लोग जो है वो आगे जिस तरह बात हो रही थी कि चिंगसीज यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ से सर तीनों जगहों से आप देखेंगे बिल्कुल सबर्ब्स में, तो यहाँ से लोग जो हैं वो अपना गवर्नमेंट, अपना जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए यहाँ पर ताजिर लोग, स्टूडेंट्स और ख़ास तौर पर सर मरीज़ लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो यहाँ पर अपनी इलाज के लिए आते हैं। बसें हैं कोई नहीं, और ये बहुत बड़ी फैसिलिटी थी जो हमारे इन अजला और इलाकों के लिए थी, जो जिनसे लोग महरूम हो गए हैं। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि सर ये मैं 18 से लेके 23 तक पूरी कोशिश करता रहूँ मुरीदके के लिए, और इसको हमने काफ़ी हद तक कामयाब भी कर लिया था। इसमें जो इसका जो बोर्ड है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो उस टेन्योर के एंड में वहाँ पर मीटिंग में इसको पास भी करा लिया गया था, इस कानून को वेव ऑफ भी कर लिया गया था कि लाहौर से बाहर बसेस जा सकती हैं मास ट्रांजिट की, और ख़ास तौर पर ये स्पीडो की। तो आगे फिर जब सर ये बात आगे मास ट्रांजिट के पास गई और उन्होंने फिर इसको आगे लेके चलना था, बसेस को एक्सटेंड करना था, स्पीडो को या और कोई फैसिलिटी देनी थी, लेकिन फिर टेन्योर ख़त्म हो गया और तब से अब तक खामोशी है। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जो है हम मिल के अपने ज़िले के लोगों के लिए, जी ठीक बात है, ये इलाके देखिए के ये लोगों के लिए जो है इस ट्रांसपोर्ट को, फैसिलिटी को दोबारा से बहाल करें। जी मेहरबानी जनाब, जी जैसा अभी बात कर लें। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन आवर है, तो इससे फ़ायदा उठाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे हलके में जो प्रोविंशियल हाईवेज़ की बड़ी सड़कें हैं उस पे हैवी डंपर्स जो हैं, एक्सल लोड मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू है, और गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली पिछले साल में रोड रेस्टोरेशन प्रोग्राम के तहत नई सड़कें बनाई हैं जिन पे अरबों रुपया खर्च हुआ है, लेकिन वो जो हैवी डंपर्स हैं अनरेगुलेटेड, वो लोगों की जानें भी ले रहे हैं और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह भी कर रहे हैं, सड़कों को। आपने जनाब स्पीकर इस हाउस में एक कमेटी बनाई थी जिसमें मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, मिनिस्टर माइंस और एक मिनिस्टर CNW थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से ज़रा ये पूछते हैं कि उस कमेटी का कोई इजलास हुआ है? ये पब्लिक रिसोर्सेज का एक बहुत बड़ा ज़िया हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम बेबस हैं कि जब वो इतनी उम्दा बनी हुई सड़कें इस तरीके से अनरेगुलेटेड डंपर्स हैवी लोडेड तबाह कर रहे हैं और हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। ये आवाज़ मैं इस हाउस के ज़रिए और इस फ्लोर के ज़रिए आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। दूसरी जनाब स्पीकर आपकी इजाज़त से एक और बात करना चाहता हूँ।
मुख्तसर करूँगा कि ट्रांसपोर्ट की पॉलिसीज़ हो रही है, लाहौर भी मेरे दिल के करीब है, कसूर भी, मुरीद के भी, लेकिन जनाब स्पीकर जो मेरा हल्का है वहाँ हमने भी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट सर्विस देखी। अलीपुर चट्टा से गुजरांवाला जो है वहाँ से हर रोज़ सैकड़ों बच्चियाँ आती हैं। आप ऊंट वाला हिसाब ना करें, आपको मैंने खेमे में लात रखने की इजाजत दी, आप सारी अंदर घुसे आ जनाब रहे स्पीकर बस कंक्लूड कर लेने दें, आपके जरिए ये बात पहुंच जाएगी जी, कि जी। जो ये जी मिनिस्टर साहब वक्फा हमें सवालात का बताएंगे वक्त खत्म हुआ कि जो जी, ठीक है चढ़ साहब मेहरबानी। अगर आज हिना परवेज भट्ट ने हमारे पे मेहरबानी करके हमारा गरीबों का मसला उठा ही दिया है तो आप इतना